ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз боша видеои мо ҳамиҷа сар мешавад. Бо мо бошед апои меҳрубон. ховарои азиз, дастгирии шумо пешравии мо аст. лайкро фаромӯш накунед. касоне ки дар канали ман нав меҳмон мешавад, ман обуна шавем. дар иҷа бошад як рӯзи мо фақат дар кухня дӯстони азиз, фақат пухтупазай бо мо бошед. як намуд салати осонак ба боймиҷон тайёр мекунем. дар салати мо чӣ дар кора дӯстони азиз? Картошка намхел борика реза мекунем, боймиҷон, камтар гӯшт, қаламфри болгарский, помидор, бодринг. ба касере ки бифурад зелен амро мекунад, касере ки нафурад уш ба хоҳиши худҷон. намхел дӯстони азиз, салати мо ба гӯшта бисёридан ба колбаса мекунад. намхел бо мо бошен. ози фақат ман як товуша ишон метам. бози ресидим ша мепазам картошка боймиҷонам чихел ки ден дар намакову тар кадагием. нам қара гӯшт дар корай ба мо. салати кам тарак чихел ки ден дӯстони азиз, аллакай арди тою картошкаро ма пухтам гирифтам. чирати боймиҷона ки пухтем гирифтем, баъд гӯштро мепазем, баъд последни қаламфри болгарский. дар чӣ мо бисёр нағз намебинам, ма камтаракамро мекунам. хай намхел дӯстони азиз. дӯстони азиз, салати оддия ки мо тайёр шид, осонак. як дона чеснок амро кардем. касере ки гуфтам ба зелен буфура амро мекунем дӯстони азиз. дар иҷа бошад салати сезар, як қабача малака чиндам. қабати диямша ози мечинам. михаил дӯстони азиз, бо мо бошен. иша аввал то охирашон надодам. аллакай ҳама медонад салати сезара. грудинкай, тухмай, салатница, бодрингай, помидорай, намхел сухарияй, сирай. намхел дӯстони азиз, майонез. чихеле ки дӯстони азиз гуфтам, рӯзи мо фақат дар кухняй. ози дар иҷа бошад бо ду каса манту кесем. намхел пиёзам шахай тайёр кем, дига ишон надодем, барои вақт биад бисёр мерава. ҳар ком мера кадан реза кадан минутчам бисёр мешавад дӯстони азиз. барои амо келан мо мантуора печонда сос бигием. дар иҷа оши мози дамдозиша аллакай некез ма аввал бо ош ма мебонам кам кам.
ana mixelina chixel ki diden mantuvoy moam tayyor shid. Ordmo kamtarak siachopakay. Mantuvoy bam mazza omadan do'stoni aziz. ana chixel ki guftam ja oshi malaka damdozиш bad ba mobayn domad. من اول کم کمکشون میدم. اول پیاز سرخ میکنیم بعد گوشت رو هم رو میکنیم. نمخل سبزی آش بیسیونه کم ترک میکنیم دوستان عزیز. با ما باشین. من چخلی گفتم کم کمکشون میدم. انا و ویدیو پیش نده انا میجاش آمدگی بود. در جالا که آشی ما دم داختستم در اونجا من تو بختستم دوستان عزیز. اینجا ما اوش ما دم داختم. اینجا من تو یک ریسش گرفتیم. ریستیم شابوندیم. انا مخل دو پیوله رما دو پیوله کلون نیم پیوله میگیم چخیل. انا مخل آش کدم بیسیونه کم ترک برای من تو ایول سامبوسه سوسه خیلی نمخل دوستان عزیز آشی ما هم تیار شد. خیلی نمخل دوستانی عزیز چخیلی که گفتم آش هم تیار شد منتو هم تیار شد سامبوسش هم تیار شد همه چیز من تیار شد. علاقه دسترخانه دوخته سیم خیلی یاد میمون میام خیلی میشنیم خیلی بخدی با ما باشین خیلی دوستانی عزیز. خیلی نمخیل خیلی گفتم سالت ما چیکم گشنی چی نیوز با هم رو کدم. خیلی خیلی دوستانی عزیز کم ترکی دیگه دسترخوان دوزی قیقه شون دادم. دوستانی عزیز نگاه ببینید چخیل برنامه لوشکای پلاستماسی برای قلمدوزی و فلاماستر هم خیلی چیزا چخیل خشرو ساز میکنه. خیلی یک چیز نه یک چیز نیم چیز یاد میگیریم برای ما. همین ویدیو رو هم باندم در دوامش دوستانی عزیز. بیاد خشرو سویتا چکم خیلی خشرو میکنه با قشقای پلاستماسی یاد نرازی розовый, желтый, зеленый. یکنه جوی بود برای карандаш نمیخه قلم فلاماسترم خیلی چیزا بیاد خشرو جوی بود ماده معقول شد. خواستم میرم در ویدیوم بونم. یکنه چه خیلی خشرو چه جوی بود